Morning mga buyers. So this is Rockstar Clicks. Tatati pagtutungtungan tayo mga kadeto ay Azola. Nagtubtubot ti danon neto nga mula. Napagpakan iti pato, manok, baboy kahit ang sabi, kalding sabi, walang sabi. Kanang pa iti tilapia. Tatanti nag-request kadeto nga video ni Kabalog Melchor Gorospe. No kasano kano ti pamayan, so kastoy lakay kabalog, so mabalin iti planggana iti ta mabalin pa detoy iti blue nga container, so ti pamayan lang lakay ket kwa stoy kargaan iti animal manure dita dete kwan dete about to decompose, dete namagan hanga dete kataktak kiti nuang say preferably tak kiti nuang no baka kabil mo den dano mamhan unay naunig then ikan iti overflow tapnoan unay nga umadalam ti danom na kanang aglipyas the overflow na dati overflow na ta. Ora dito the overflow na. Diya ka ayun na, dito sa buro bangir. So no naikanti dano man ay ag-stay lang iti kwata magalinid-nid. Ay may isang aldaw no ag-settle down ni gije kuno kan manure. Alam mo di kanti compost sa ti kabil di kita kuan Azola na. Atan sa Apple T, di ko mababasit pa yung screen. Ano, mabalimot dito tapno protection iti ko ano tayong tukak. Sila ka dito na indadabayak di jay. Inikat ko di kita nagyanan kanan da ngamin, kanan ti bayet. Dito tadpoles ti tukak. So dapat ada screen na. Tapno maprotektaran. Ken ikabil mo JNT ko lakay jinti partially shaded kasto iti pa yung kabilan mabalin di sirok iti pagkalat-katan ito ayan na ito open napansin ko may mo lang na ito medyo malinungan tatandi kita dadumad tang medyo agyelo dakwid da kita nalaukak namin ti dakwid di gito nadana alaki dikit pinulalaw ko nung siya mo lang ito dakwid ka kanang mo ti pato kada manok kada tilapia dakwid di kita ni tadi problema toy no kasto nga open pay lang dada open spaces na sila kadeto possible nga pagitlugan ti lamok. Okay, so ti pamayak no kano da itlog ti lamok na makita ay di kita kuanan di kita anak ti lamuken ti pamayak ko nakakti 7 ano matay da met kiti namin to no kan mapuno kasto nawang pagangsanan matay da talaga. Puno dito yung gana dyan ako pa kinot ay di kalman na kalito di kalman yung talaga alis to agad napuno dito yung sapol nga magsayan man dyan lang ti agko ti Azola dito talaga ti problema hindi kita bayok na nim kanan da deta ramot na hindi nga matay. So ti pamayak to man ito yung ikatak to man ita danum na na pabatak tap namatay di kita bayek tadpoles. Okay, so jay ti agmula iti Azola dito danum planggana tinasarto adda pa gayam di kita ko lakay makungko nga trapand trapal nga aslapand depende ya sizes nga gatangin dada magatang online kasi trapand tapno nalawlawa no da nalawang space mo kasto iti trapand nga naikabil iti sirok iti pagkalat-katan lakay. Okay, that's all for today. Bye bye.